Illegal migrant Bangladeshi rokno borokni hawa kifili rohornani bagui saklaijagmani kendro hapangni phasingtwi Home Ministry ni phasingtwi saklaijagmani yagulono yang Tripura hasteo tongwi tongphaini illegal migrants Bangladeshi rokno bahaino borokni hawa kifili rohornani sanmungno tisawi haste hapangni thanio Tripura mothani phasingtwi salbaria kari khorang tisajagui tongo reli khlaijagui tongo tini haino hai jirani IS habanokni simi reli khlai STM habanok chora thangai reli khlaijak tei STM habanogo STM ni thanio memorandum bo haino yafarjakha aro lukurok kwbangmano manjaklaikha tei lukurokno karibo twyphangoi aro manjakha TTADC ni chairman Jagadish Debbarma 11 month assembly ni MLA Swapna Debbarma tei MLA Biswajit Koloino Khobi West district ni president YTF ni Jiten Debbarma song Bangladeshi illegal migrant no tui no kok saka kok tuma thumerokni bwskango West district ni YTF ni president Jiten Debbarma je raida chaya tui hasteo tongwi tongphainai Bangladeshi rokno naitugui borokni hawa kifil rohornani ongthun tei hasteni hapang bohaino Home Ministry ni phasingtwi saklaijakmani bai borok o yaprui romui samung tangtonani samungtwi sawoni tini jirania STM ni thani memorandum yafarjakha hanai Belajar hambai sini media takung sono te aitam jo to hasteni lukurok tini to nor goto semano ba nor lugi botong khana je thangnai ko ekdin romoi sini Tripura mothani ingei sini je tabuk বিশেষ করে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বি দাগিজাক সিনি মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স যে কাইসা দাগিজাক বনি যে ইমিডিয়েট যে সিনি ফাতার হানি বরক বিশেষ করে বাংলাদেশ বাই সিনি মায়ানমারনি যে ইলিগালি ভাবে যারা মাইগ্রেন্ট সিনি আরো সিনি মানে বেআইনি ভাবে যে হাবনাই রকনো जों আইডেন্টিফাই খাইনাই বরকনো जों যে স্কেপনো ডিটেক্ট এন্ড ডিপোর্ট খাইনি বাগै যে দাগিজাক পানি আবুনো जों Nugi tongo sini Tripura haste ba sini government of Tripura tabu kuno mane serious dibabe abno initiative na hayako se karone sini Tripura motha YTF ba chung tabu TWF sa sing all jagani je as a Indian citizen ni sini kaisa obone sini tam jane par sini right tomo ibagai je tabu je Bharat sarkar ita gijakoni obono taratari babe je sakepono sini government of India initiative na harinai sini je fatar hani je illegal babe je tabu sini Tripura hawbo gobang masung tongi tongoni khanao even जों salbare ama hike romjagi tongo masung khanao haifan au amsik ba ingakho जों tebo sini government of Tripura ni bukhaktike sini grass level ni sini district level ni block level ni ba joto level ni kaisa committee গঠন khainai taratari babe borno chinnito khainai tei se post ba khairona ni bagai অথবা বর্ণ ডিটেনশন কে আমো ফানো বর্ণ তনেই নাই না হাকে বর্ণ যে জায়গা ফালো আ জায়গাতে সে কিফিল দহনা নিবাগৈ যেটা জায়গা তোমরা আবনো তাড়াতাড়ি খালানি নিয়ন্ত্র আবনো নাসিগো সুদিনে অরেলি সিরি জিরানিয়া সাব ডিভিশন সুদিনে খালানি বাকে থাঙ্গি দং ও জায়গা সুতে এক্সপেক্ট খাই দং 5000 হাইবর কিন্তু অবশ্যই তে গোবাং ফাই দং তাও বাকে হেনকে নো ইস্যু নট অনলি ফর Tripura mothani not only for alada political party ni omong kha sudu sini national security ni matter to o jagao aboni bage o jagao kono जों o jagao ta जों political ni जों nasigawi जों nugi to o jagao gobang basini jara Tripura sa ba je o indian nagorik je socio hani borok jotano kha bakse khlaitini phaitangoni bage o jagao जों 5000 above जों o jagao borok payment जों nugi dong borok jirania ayas chomni ni simi जों jirania SDM ni thanio जों deputation phainai जों through SDM dikhe honorable CM chief minister of state ba Tripura ni bono जों memorandum जों submit खालामदों